Amos 8, Amos 8. Inilah yang diperlihatkan buah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Thus hath the Lord God showed unto me, and behold, a basket of summer fruit. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. And he said, Amos, what seest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them anymore. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. And the songs of the temple shall be holy in that day, said the Lord God. There shall be many deeds bodies in every place. They shall cast them forth with Shalom. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, saying, when will the new moon be gone? That we might shall count, and the Sabbath that we might set forth with making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the by deceit. Sebab kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan, that we might buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes, ye, and shall the refuse of the wheat. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya kabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Shall not the land tremble for this, and every one mourn? Then dwelt therein, and it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. And it shall come to pass in the day, said the Lord God, that I will cause the sun to go at noon, and I will dark the earth in the clear day. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. And I will turn your face into mourning, and all your songs into lamentation, and I
will bring up shekot upon all loin, and baldness upon every head, and I will make it as the morning of an only son, and the end thereof as a bitter day. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in and not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke utara untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Pada hari itu akan rebahlah saudara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. In that day shall the fair virgins and young men find for thirst. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. They that swears by the sins of Samaria and say, thy God, oh, then live, and the manner of Berseba live, even they shall fall and never rise up again.